सेल, जिसे पिनापेड्स के नाम से भी जाना जाता है, फोसिडी खानदान से ताल्लुक रखने वाले दिलकश समुद्री ममालिया है। ये मखलूक मुख्तलिफ किस्म के रहाइश गाहों में पाई जाती है, ठंडे कुतबी इलाकों से लेकर मुतदिल साहिली पानियों तक। मोहरों को उनके हमवार जिस्म, फ्लैपर जैसे आज़ा और बिलबर की मोटी तहों से पहचाना जाता है, जो सर्द माहौल में मूसलियत फराहम करती हैं। वो बेहतरीन तैराक हैं, जो बहुत गहराई तक गौता लगाने की सलाहियत रखते हैं और खुराक का शिकार करते हुए तवील अरसे तक अपनी सांसें रोक सकते हैं। उनकी खुराक बुनियादी तौर पर मछली, सक्वेड और क्रस्टेशियन पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें वो अपने तेज दांतों और चुस्त हरकतों से पकड़ते हैं। सबसे मशहूर प्रजातियों में से एक बंदरगाह की महर है, जो अक्सर चट्टानों या साहिलों पर आराम करने वाली साहिली पट्टियों के साथ देखी जाती है। ये मोहरें निस्बतन छोटी होती हैं। बालिगों का वजन आमतौर पर 100 से 300 पाउंड के दरमियान होता है और उसकी लंबाई तकरीबन 5 से 6 फुट होती है। एक और काबिल जिक्र नौ हाथी की महर है, जो नुमायां तौर पर बड़ी होती है, जिसमें नर 8,800 पाउंड तक होते हैं और 20 फुट लंबे होते हैं। हाथी की मोहरों का नाम उनकी बड़ी, सूंड जैसी नाक की वजह से रखा गया है, जो खास तौर पर अफजाइश के मौसम में मर्दों में वाज़ेह हो जाती है। समुद्री माहौलियाती निज़ाम में सेल एक अहम किरदार अदा करते हैं, शिकारी और शिकार दोनों के तौर पर। वो अपने शिकार प्रजातियों की आबादी को कंट्रोल करके समुद्री जिंदगी का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करते हैं। ताहम मोहरों को इंसानी सरगर्मियों से बेशुमार खतरात का सामना है, बशमूल रहाइशगाह की तबाही, आलूदगी और माहीगीरी के सामान में उलझना। इन काबिल जिक्र जानवरों की बका को यकीनी बनाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें ज़रूरी हैं। बहुत सी तंजीमें और हुकूमतें समुद्री महफूज इलाकों, माहीगीरी के तरीक़ों से मुताल्लिक़ ज़वाबित और अवामी तालीम की मुहिम जैसे इक़दामात के ज़रिए महर की आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। मोहरों ने सदियों से इंसानी तख़य्युल और सक़ाफ़त को भी अपने सहर में जकड़ रखा है, जो कि अफ़सानों, लोक दास्तानों और आर्ट में ज़ाहिर होता है। उनकी मुतजस्सिस और चंचल फितरत समुद्री जिंदगी में उनकी काबिल जिक्र मुवाफ़क़त के साथ मिलकर उन्हें बड़ी दिलचस्पी और तारीफ़ का मौजू बनाती है। चाहे लहरों में झूमते हुए या सूरज की रोशनी के साहिलों पर टहलते हुए देखा जाए, मोहरें समुद्री जिंदगी की खूबसूरती और तनव्वुर की अलामत बनी रहती है। सेल बहुत से गैर मरूफ हक़ाइक़ के साथ दिलचस्प मखलूक हैं, जो उनकी इनफरादियत और मुवाफ़क़त को नुमायां करती हैं। कुछ मोहरें नाकाबिल यकीन गहराइयों में गौता लगा सकती हैं। मिसाल के तौर पर वीडील सेल 2000 फुट 610 मीटर तक गौता लगा सकती है और 1 घंटे से ज़्यादा तक डूबी रहती है। ये काबिल जिक्र काबिलियत उनकी मौसर ऑक्सीजन ज़ख़ीरा करने और दिल की धड़कन को कम करने की सलाहियत की वजह से है। महर वाली माएँ जानवरों की बादशाही में कुछ सबसे अमीर दूध तैयार करती हैं, जिसमें चिकनाई की मिक़दार 50% तक होती है। ये ज़्यादा चिकनाई वाला दूध महर वाले पपलोहे को तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है, उन्हें ठंडे पानी में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी बिलबर फराहम करता है। पानी के ऊपर और नीचे दोनों मोहरों की समात बेहतरीन होती है। उनके कानों को ताद्दुद की एक वसी रेंज का पता लगाने के लिए ढाल लिया गया है, जिससे वो शिकार को तलाश कर सकते हैं और अपने माहौल में मुअस्सिर तरीके से तशरीफ ले सकते हैं। एक महर की सरगोशियां अवाइबरियसी इंतहाई हसास होती हैं और मछलियों और दूसरे शिकार की नकल व हरकत की वजह से पानी में होने वाली कंपन का पता लगा सकती है। ये मुवाफ़क़त शिकार के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर गहरे या गहरे पानियों में। मोहरें मुख्तलिफ आवाज़ों के ज़रिए बातचीत करती हैं, बशमूल छाल, गिरनट्स और यहाँ तक कि मधुर आवाज़ें भी। हर एक प्रजाति की अपनी अलग आवाज़ों का मजमुआ होता है, जो मिलन, समाजी तामुलात और इंतबाही इशारों के लिए इस्तेमाल होता है। मोहरों में एक अनोखा गर्दिशी निज़ाम होता है, जो उन्हें गर्मी को बचाने में मदद करता है। वो बर्फीले पानियों में जिस्म के बुनियादी दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए जल्द और आज़ा से खून के बहाव को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मोहरों की कुनकाल की साख्त इंतहाई लचकदार होती है, ख़ास तौर पर उनके पसलियों के पिंजरे, जो दबाव में गिर सकते हैं। ये मुवाफ़क़त गहरी गौताख़ोरी के दौरान शदीद दबाव की तब्दीलियों से चोट को रोकने में मदद करता है।
زنانہ موہروں میں تولیدی حکمت عملی ہوتی ہے جسے تاخیری امپلانٹیشن کہا جاتا ہے۔ ملن کے بعد فٹلاز انڈا فوری طور پر رحم کی دیوار میں نہیں لگاتا، اس کے بجائے یہ ایک مدت تک غیر فعال رہتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کتے کی پیدائش سازگار ماحولیاتی حالات کے مطابق ہو۔ اگرچہ بہت سے موہروں کو اپنی مچھلی پر مبنی غذا کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن کچھ پرجاتیوں میں کھانے کی عادات مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر چیتے کی مہریں مچھلی اور کرل کے علاوہ دیگر موہروں، پینگوئن اور سمندری پرندوں کا شکار کرنے کے لیے بھی مشہور ہیں۔ مہر حیرت انگیز طور پر لمبی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کچھ پرجاتیوں جیسے سرمئی مہر جنگلی میں 35 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ ان کی لمبی عمر اکثر شکاریوں سے بچنے کی ان کی قابلیت اور چارہ لگانے کی ان کی مؤثر تکنیکوں سے منسوب ہے۔ سیل سماجی ڈھانچے کافی پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ انواع جیسے بندرگاہ کی مہر نسبتاً تنہا ہوتی ہیں، جبکہ دیگر ہاتھی کی مہر کی طرح سخت سماجی درجہ بندی کے ساتھ بڑی کالونیوں میں رہتی ہیں۔ مہر کے پپل حیران کن شرح سے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہارپ سیل کے بچے اپنی ماں کے دودھ میں زیادہ چکنائی کی وجہ سے نرسنگ کے ابتدائی ہفتوں کے دوران روزانہ 5 پاؤنڈ تک وزن حاصل کر سکتے ہیں۔ موہروں کے بارے میں یہ ان کئی حقائق ان قابل ذکر موافقت اور طرز عمل کو ظاہر کرتے ہیں جو انہیں سمندری ماحولیاتی نظام کا ایک لازمی اور دلچسپ حصہ بناتے ہیں۔ نر موہروں کو بیل کہتے ہیں، عورتوں کو گائے کہا جاتا ہے اور بچوں کو پپل کہتے ہیں۔ موہروں کی جلد کے نیچے چربی کی ایک موٹی تہ ہوتی ہے جسے بلبر کہتے ہیں تاکہ انہیں برفیلے پانی میں گرم رکھا جا سکے۔ موہروں کا خون گرم ہے۔ موہریں اوسطاً 25-30 سال تک زندہ رہتی ہے۔ خواتین عام طور پر مردوں سے زیادہ لمبی رہتی ہیں۔ سمندری ممالیہ جانوروں کی پینی شدہ ترتیب میں سمندری شیر، والرس اور فرسل بھی شامل ہیں۔ دنیا میں پنی پیڈز کی 33 اقسام ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان سب کا ارتقاء ایک بار زمینی اوٹر نما مخلوق سے ہوا ہے۔ سرد سمندری پانی بنیادی طور پر آرکٹک اور انٹارکٹک کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ انٹارکٹک کی برف پر 4 اسپیشلائزڈ پرجاتیوں کی افزائش ہوتی ہے: چیتے کی مہریں، راس سیل، ویڈیل سیل اور کربیٹر سیل۔ خواتین کی مہریں مرد مہروں کے مقابلے میں زیادہ متوقع عمر پر فخر کر رہی ہیں۔ زنانہ مہروں کی عمر جنگلی میں 30 سال تک ہو سکتی ہے، جبکہ نر مہریں شاذ و نادر ہی 25 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ مہر کی سب سے چھوٹی نسل گیلاپاگوس فرسل ہے، لمبائی میں 1 میٹر اور وزن میں 45 کلو گرام، جبکہ سب سے بڑی صدرن ایلیفنٹ سیل ہے جس کا وزن 3850 کلو گرام ہے اور لمبائی 5 میٹر تک ہے۔ کچھ سیل پرجاتیوں جیسے چیتے کی مہر ساتھی موہروں کو کھلاتی ہیں، تاہم زیادہ تر کرسٹیشین مچھلی اور سمندری پرندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اگر وہ انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ کربیٹر سیل کو انٹارکٹک کروز پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ان کی تعداد 2 سے 75 ملین افراد کے درمیان ہے۔ وہ جتنے پیارے اور دوستانہ نظر آتے ہیں، مہریں در حقیقت پرجوش طور پر علاقائی اور کافی جارحانہ ہو سکتی ہیں۔ سیل عام طور پر صرف وہیل اور شارک جیسے شکاریوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ساتھی جنم دینے، کھانا کھلانے اور مولٹ کے لیے زمین پر آتی ہے۔ سیل خوراک کی تلاش میں 900 میٹر تک غوطہ لگائے گی۔ کچھ مہریں 2 گھنٹے تک پانی کے اندر سانس روک سکتی ہیں۔ شمالی ہاتھی کی مہریں اپنا زیادہ تر وقت گہرائی میں گزارتی ہیں۔ وہ غوطہ خوروں کے درمیان صرف چند منٹ کے لیے سطح پر آ رہے ہیں۔ غوطہ لگانے سے پہلے ہاتھی کی مہر اپنے